Okay, in pure inductor, so pure inductor means that no resistance and capacitance effect in the AC circuit because the lita only have the circuit only have the AC source, current flow through inductor. So in previous chapter 5, okay, about self inductance, sangat penting lah sebab inilah benda dia. Apa yang mengalami dalam self inductance? Okay, back EMF. Masih ingat back EMF? Okay. If the alternating current passes through the inductor, apa yang inductor tu akan rasa bila current nak masuk? So, inductor ni tak sukakan changing, tak suka perubahan. So, dia akan wujudkan I induce untuk oppose this current flow from the source. So, dalam inductor ni siapa yang akan wujud dulu? Dia akan wujud dulu back EMF untuk produce the I induce oppose the direction of actual current. Okay, tu cara dalam induktor berlakulah. Okay, induktor buat apa? So, buat self induction. Okay, so dekat sini, that's why I awak akan guna sign. Because bila AC pass through the inductor, the back EMF causes by the self induction produced and it's given by equation EB lah. EB is equal to negative L di per dt. Kalau you masih ingat lah. Okay, bila dia derive, okay, I ni dia guna sign. So, dia akan dapati EB back EMF ni akan jadi equation cos. Okay. So, at any instant, the supply voltage V equal to the back EMF EB. And in the inductor, but the back EMF always oppose the supply voltage. Jadi, back EMF ni dia punya sign lah. Maksudnya terbalik daripada supply voltage. So, dia just boleh, kalau kata EB ni negatif, supply voltage tu akan jadi positif lah. Macam tu. So, supply voltage V equal to Li naught omega cos omega t, where Li naught omega ni adalah V naught lah. Dia assume sebagai V naught. So, nampak tak? V naught dah jadi cos. Ini kalau daripada derivation. Okay. Daripada cerita, kita boleh nampak lah siapa yang wujud dulu dalam induktor. Bila kita lalukan current through the inductor, so induktor tak sukakan perubahan, dia akan wujudkan back EMF to produce the I induce. So dekat sini akan wujud back EMF dululah, iaitu kita kata voltage across inductor. Voltage across inductor lead current. Voltage across inductor akan lead current. Sebab current ni tak boleh masuk lagi, sebab dia akan wujud induce current dulu. Lepas tu barulah current boleh masuk. Alright. And then kalau you perasan dekat sini, dia nak jadikan function sama dengan function I. Dia pun ubahlah. Cos omega t akan sama dengan omega t plus pi over 2. Okay, so dia pun buatlah graph V adalah graph cos, and then graph I adalah graph sin, di mana kita nampak dekat sini pada masa kosong V akan lead I. V akan mendahului I. That's why V dekat atas, I dekat bawah. So kalau boleh, you bukan hafal macam tu, you kena tengok anak panah. Siapa duduk depan anak panah? V. Jadi V lead I. Okay, ni daripada pengiraan phase difference untuk you dapatkan sama ada V lead I atau I lead V. So between V and I, so bila kita kira dia punya phase difference antara phase angle dia ni, phase difference dia akan dapat pi per 2 radian. Maksudnya pi per 2 radian ni adalah V lead I lah. Okay, sebab dia V yang tolak I, dapat positif pi per 2, dapat positif, maksudnya V lead I. Ni adalah VL lah. Okay, voltage across inductor. Jadi saya akan guna perkataan yang ni saja. V leads I. V leads I by pi over 2 radian. So V ni apa? VL lah. Better you tulis VL sebab ni adalah komponen inductor lah, L kan, komponen elektrik. So based on yang ayat kita cacing tanah tadi tu, you lukis tanah dulu, because tanah is represent current. Okay, L means lembu kan. Lembu mesti duduk atas tanah, jadi lembu ke atas, VL. Dan jangan lupa omega, kita punya rotation angle. Okay, so nampak tak sekarang? Inilah phasor diagram. Phasor diagram dia. Cara nak ingat lah, cara mudah nak ingat saya rasa yang ni lah. And then you jangan lupa perkataan ELI. ELI means E adalah voltage, I adalah current. Maksudnya E dulu kan. Okay, E means that voltage lead current dalam inductor. Kalau tadi ice tu maksudnya current lead voltage dalam capacitor. ELI and ice, ELI di Iceman lah, selalu kita akan ajar pelajar buat lah, supaya pelajar boleh ingat untuk menolong pelajar. Okay, so this dalam pure inductor. So ingat dalam pure inductor, voltage lead current
dalam induktor. Voltage lead current tu adalah voltage L lah. Kita kena tulis macam ni lah supaya pelajar lagi senang nak faham. Okay, impedance in pure inductor. So, impedance given by equation Z equal to V naught I naught. As you know, tadi kita derive V naught tu sama dengan L I naught omega kan. So, bahagi dengan I naught. So, kita boleh potong. Tinggallah impedance sama dengan omega L. Where omega L ni is equal to XL. Okay, so ini pun you boleh kembangkan lagi. Omega is equal to 2 pi F L. So, XL is inductive reactant. Nama dia reactant juga. Maksudnya, okay, maksudnya dia tak ada melibatkan power loss lah. So, F is frequency of AC and L is self-inductance of the inductor, iaitu dalam unit Henry tu lah. Okay, inductive reactant is the opposition of the inductor to the alternating current flow and is defined as XL is equal to VRMS over IRMS or V naught over I naught. So, you boleh tulis macam ni lah. V across inductor sama dengan I XL, where XL is impedance. Okay, so ini spesifik, kita panggil voltage specific for component. Tak sama dengan voltage source kan. Macam tu lah. Kalau dia pure, dia sama. Tapi kalau dia combination, tak sama. Nanti kita akan tengok lah. Alright, so inductive reactance is skala quantity, unit is ohm, and relationship between inductive reactance SL and frequency can be shown by using graph. Okay, so kita tahulah kalau dekat sini kita tengok equation pun kita tahu XL tinggi, frequency tinggi. So frequency is directly proportional with inductive reactance. Okay, so ini kena tahulah graph ni.